I care about being cool because kids care about being cool. Yeah. And if they look up to me and to them I'm cool and I can be an inspiration that being kind and loving is cool, doing this and empowering this and doing that is cool, then they want to be cool, and that's their definition of cool. I think cool is really important. Okay, cool. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan sebuah band yang kita rindukan dan di bulan Maret lalu merilis album ketiganya berjudul More Time. Selamat datang Elephant Kind. Yo. Selamat datang kembali. Welcome back, guys. Terima kasih. Setelah Thank you for having sebelumnya, us. setelah sebelumnya banyak ngobrol di Behind the Curtain sama Bastian dan Sugap. Betul. Hari ini kita akan mengulik kembali Elephant Kind tapi jauh sebelum London. Wow. 2014. Iya. Wow. Bam balik dari Aussie, right? Betul. Dan kayak itu yang mempertemukan kalian. Kayak bisa cerita balik nggak? Sebetulnya apa sih yang mempersatukan Elephant Kind dengan format Bam, Bayu, Dewa, dan Coki? Pertamanya sih gue bikin project di Australia, project akhir tahun. Terus gue sama teman gue, sahabat gue dulu, dia orang Singapura tapi besar di Australia, namanya Luke. Nah Luke itu dia selalu jadi cheerleader gue gitu. Dan dia lumayan objektif orangnya, dia suka banget musik, selera musiknya sama. Dan gue bilang gue bikin project namanya Elephant Kinds. Dia yang kayak oh my god bro, that is the craziest name ever, bro. He's always like that. And I'm like, oh, thank you, man. Appreciate it. And then I was so confident about the whole project. Wrote 8 songs, wrote 20 songs, wrote 30 songs. Brought it home. Terus gue tadinya mau stay di Australia lebih lama. But I had to spend about 20 grand to stay in Australia. And I'm like, I don't have that kind of money, bro. So I went back and then I met Bayu through my sister. They're in a band together namanya Nomora. And then long story short, kita makan di Hanamasa. Betul. And then I was like, Bayu nanya, Bam, band lo di Australia gimana? It's not gonna work out. I mean, I'm here. It's yang kayak bikin band baru aja gitu. Ya udah, tapi gue udah ada namanya Elephant Kind gitu. And that's the whole project gitu. Akhirnya pas lagi makan ada Coki sama Dewa dan Dewa sama Coki kita ajakin juga kayak lo mau nggak main gitu. Mereka nggak, ya udah oke yuk gitu. Yeah. And then I thought it was gonna be like a solo project, and then and then our first rehearsal everyone chipped in money gitu yang kayak dibagi 4. Terus gue yang kayak wah, kalau gini investasinya Bagi 4 nih. ada ininya Wait. nih, ada. Chip and like Bayar money. studio. Oh, Kayak kan kita Betul. latihan kan. Jadi sebenarnya lucu sih kayak pada saat gue bantuin si Ratih Nino Nomora pada saat itu, karena gue kenal sama dia karena gue dulu siaran kan. Habis itu Ratih juga sempat di radio yang gue siaran, terus kita kenal segala macam. Akhirnya kayak long story short dia keluar dari radio yang pada saat itu gue siaran. Terus akhirnya dia kayak mau nyanyi tuh fokus. Habis itu dia lagi mau manggung karena tahu gue main drum kan. Terus akhirnya dia nawarin gue. Nah hari pertama latihan tuh pas banget sih, Bam juga kayaknya baru gak berapa lama pulang dari Australia. Jadi kayak di studio tuh gue pertama kali ketemu Bam. Tapi gue udah kenal sama Dewa sama Coki pada saat itu kan. Maksudnya kayak ketemu sama Bam terus udah kayaknya satu hal yang waktu itu kayak wah ini keren juga nih orang. Kayak kita kan selera musiknya beda ya bertiga ya. Maksudnya kayak gue sukanya apa, Kevin sukanya apa, Bam sukanya apa. Cuma pada saat itu gue lagi dengerin Kings of Leon pada saat itu. Terus kayak Bam tiba-tiba lagi latihan, terus dia kayak mainin lagu Kings of Leon. Terus kayak gue langsung main drumnya pada saat itu. Dia kayak tahu juga lo tahu terus jadi akhirnya dia kan belum kenal yang dekat pada saat itu kan. Jadi kayak oke gitu. jadi pertanyaan di Hanamasa itu karena Kings of Leon itu. Betul, habis itu kita manggung sama Nino Nomora, habis itu kita makan-makan kan, kayak ya Kenapa celebrate Hanamasa sih guys? Kayak itu jadul banget. 2014 soalnya belum banyak 2014 ya. Belum ada Chongqing. Gue inget banget Ada Chongqing ya. Hanamasa FX di FX. Oke. Nah, akhirnya gue tanya aja kayak lo ada band nggak gitu? Nggak ada nih gitu. Kayak yaudah ngeband aja yuk. Ya boleh, gue udah ada demo Elephant Kind. Akhirnya ada di situ ada Dewa sama Coki juga. Akhirnya kayak balik-balik kayak gue punya drummer nih gitu. Kayak akhirnya si Dewa sama Coki diajakin. Kayaknya gak berapa lama, kayak minggu depannya dia ngirimin demo-demo yang dia udah bikin di Australia. Salah satunya itu ada With Grace. Lagunya Elephant Kind yang With Grace. Terus dikirimin.
Udah kita latihan tuh, gue inget banget bulan Maret kita pertama kali latihan di studio Taman Kemang. Mungkin gue nggak tahu studio sekarang masih ada apa enggak. Itu bulan Maret 2014 kita 3 bulan latihan, pertama kali manggung tuh Juni 2014. Cepet juga ya. Cepet 3 bulan. Jadi Dengan berapa lagu? Langsung Yang udah- bawain langsung manggung 2 kali. Jadi hari ini sama besoknya gitu. Betul. kita manggung. itu udah ada 8 lagu, jadi selama 3 bulan tuh kayak dia udah ada demo, terus ada lagu yang dibikin pada saat 3 bulan itu yang masuk EP juga ya, itu ada Scenario 2 sama Scenario 3. Oke. Terus Sama Oh Well. Oh Well belum. gitu. Ha. Oke. Jadi waktu itu sisanya lagu-lagu demo yang udah dibikin di Australia sih Bam. Dalam kurun waktu yang 2 bulan berarti kan Maret. Juni. Maret ke Juni, Ya. 3 bulan lah kurang lebih. 3 bulan. Kayak apa yang membuat seproduktif itu? Maksudnya nggak tahu sih itu kan. I mean, kalau if you see the trajectory of my life, it's hard for me not to believe in God. Kayak Elephant Kind band baru, gue besar di 6 kota di 6 negara yang beda. Gue nggak punya teman banyak di sini, ada teman SD doang. Mamat, shout out Michael. Gue nggak kenal dia sebagai Mamat, gue kenalnya Michael dulu. Itu doang yang misalkan ada beberapa gitu, dan nggak ada yang di musik juga. Habis itu, I mean semuanya jadi kayak I believe in the universe, how the universe works in its own way. Within 3 months kita langsung dapat 2 offer gigs ini yang lumayan signifikan. Gig yang kedua itu ada White Shoes, ada banyak band yang ini yang akhirnya mereka juga ngelihat kita, banyak promotor di situ. And then it's just like emang 2 bulan tapi kayak semua orang pas kita ngeluarin music video Holy Shit, tiba-tiba semua orang nelfon gue kayak gue suka banget. Gue mau bikin ini harus ada lo apa segala macam, dan zaman itu masih Instagram belum segitunya, jadi semua based on community gitu kayak belum TikTok belum ada, terus Instagram baru ngepostnya cuman foto-foto kotak semua gitu. Oh iya Iya, benar. belum ada Dan reels. kayak how do we navigate through this whole thing, itu kayak we just don't know what happened, terus tiba-tiba dia tawar manggung sini, tawar manggung sana, but then we know from the start kayak if we're gonna turn this into a business, we're gonna have to think like a businessman too. And then every time we get an offer for a gig and we don't get paid for it, we say no to it unless you bring in so many media. Oke. Okay, if you don't bring in any publicity, we're not playing unless you're paying us. Dari awal kita How kayak much? gitu. Apa ya waktu itu ya? Iya. Kayak zero. Obviously kalau bawa media kita Iya, zero iya, nggak apa-apa. iya, iya. Paling nggak nyampe sejuta ya Bang, gitu. Sejuta. Iya, awalnya Sejuta, 2 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu kayak, and then escalate sih gitu. Iya. Ya, jadi kayak emang bener-bener ya apa namanya? Ya investmentnya pada saat itu memang ya kita bareng-bareng, misalkan emang kita even bikin video klip Holy Shit sih, apa judulnya? Holy shit, we all lose. Oh ya, We All Lose, Holy Shit, sama Oh Well itu bener-bener DIY gitu. Kita bikin sendiri, kita pakai tripod kameranya. Jadi bener-bener I think 2 video klip itu nggak nyampe sejuta harga. Oke. Jadi bener-bener DIY aja udah semuanya. DIY, and justru orang resonate sama hal kayak gitu. Dan video klip awal emang kalau lihat to think back it's so cringe man, but like sekarang orang ada di zaman dimana lagi bukan empower tapi kayak cringe itu you know, it's normal, like you know what I mean, it's like be cringe if you want, cause It's you a don't thing, know where it's it's a a thing gitu. thing gitu. Kayak semua yang start pasti cringe, kayak we're not all gonna be like David Bowie, you know. It's like he started like, oh, I don't think anyone's born cool, you know. We learn to be cool, and I think that's the reason why I think being cool is really important. You know how like old people say like, I don't care about being cool anymore. It's like I care about being cool because kids care about being cool. Yeah. And if they look up to me and to them I'm cool, and I can be an inspiration that being kind and loving is cool, doing this and empowering this and doing that is cool, then they want to be cool, and that's their definition of cool. I think cool is really important. Oke, cool. Pun intended. Mungkin ke Kevin 2015. Berarti as a roadman dulu. Gue lumayan penasaran sama apa ya, POV lo sebagai yang tadinya di luar lalu masuk ke dalam. Apa yang berbeda dan yang sama dari Elephant Kind dulu sampai sekarang? Yang sama sih pasti orangnya masih sama, obviously. Tapi kayak semangat sama eager kita untuk
ada terus bikin musik gitu masih sama sih. Gue ngeliat itu something yang beda dari almost a decade now gitu. Dan yang Dulu mereka ngerepotin nggak? enggak, aman. Masih Dan, sampai sekarang. at that moment tuh Semuanya ngerepotin. a little bit of context. Jadi kayak gue dulu kerja di label which menaungi beberapa band di Jakarta gitu. Salah satunya Elvenkind. Ada Kasava, ada Ada Draka Safa, ada ada Scholar, Scholar, ada Matter Hello. Jadi banyak banget band Nino yang Mora, iya. up and coming di tahun 2015 itulah. Nah jadi dan gue ditugaskan untuk membantu semua band ini gitu. Dan gue ngerasa gue paling bisa resonate sama Elvenkind. Karena I don't know, kayak Paling nyambung. paling nyambung guys. Iya itu as simple as that gitu. Kayak kalau ngobrol, main, nongkrong nyambung ya. Ya that's it gitu. Sampai ada poin di mana gue inget banget kayak dia waktu itu sing Rodman, terus kita band-band yang di situ tuh lagi di weekend itu lagi pada manggung semua. Sampai Kevin pada saat itu dibilangin, lu jangan nama Elvenkind. Iya, adalah momen itu. Karena- Kalau Karena udah keseringan sama seringan. Elvenkind. Ya, tapi itu uniknya maksudnya gue nggak ada yang nge-assign gue gitu, tapi happens kayak yaudah gue sama mereka aja gitu, in a way. Gitu. Dan iya itu sih. Jadi sebenarnya semangat kayak dan vibe dari kita 10 tahun lalu, which pasti banyak berubah gitu. Kita semakin dewasa dan ada yang udah berkeluarga dan a lot of things change, but one thing that keep the same ya spirit kita untuk di music gitu. Iya. Tatonya makin banyak. Dan tato. Gue gak kontribusi sama sekali. kenapa Kevin? Ini- Setelah sudah ditinggal 2 personil sebelumnya. Iya lucu sih sebenarnya kayak kan di 2015 pada saat itu kan memang di band-band era kita ya Elvenkind, ada Scholar, ya maksudnya band yang di rosternya label kita pada saat itu, dan juga kayak yang seangkatan ya Bara Suara, kelompok penembak Rocket, Scholar, semuanya kan emang lagi pada rising pada saat itu ya. Terus specifically si Coki juga, memang dia tuh sebenarnya emang band awalnya itu si KPR kan. Emang tapi kebetulan kalau kita mau runut lagi ke belakang, itu kenapa semuanya bisa connect tuh karena pada saat itu kita si Nino Mora pada saat itu ngerjain albumnya dia itu di Double Deer. Oke. Double Deer yang awal banget tuh. It Happens, salah satu produsernya adalah Ade Aryo, in which juga Coki lagi di Double Deer, akhirnya ngebantuin. Tapi memang pada Coki pada saat itu kan emang udah punya KPR kayak mereka udah jalan dari 2013, Kayaknya itu 2012. lumayan di momen itu emang hubnya di situ sih, karena Vicky tuh lumayan, Vicky drummernya kelompok penembak Rocket itu juga sering nongkrong ke sana. Betul. Jadi friend of friend semua gitu. Betul, Jadi betul. ke-connect-nya di situ semua dan projectnya masing-masing semua gitu. Masing-masing. Terus akhirnya ya udah long story short, jadwalnya makin bentrok, akhirnya si Coki memutuskan kayaknya gue lebih pengen fokus di KPR deh, maksudnya biar lebih aman kan. Jadi pada saat itu juga kita dibantuin sama basisnya Matter Hello, Gani, jadi kayak gantiin Coki jadi additional. Cuman ya beberapa show, beberapa gig kita juga mikir kan lama-lama kayaknya kalau Gani nggak enak nih, karena masalahnya kan dia juga udah punya band dan kayak kita butuh emang orang yang emang bisa benar-benar ya bareng sama kita gitu. Terus momennya sebenarnya lucu sih, gara-gara waktu itu kita main di Medan pertama kali. Terus abis manggung kita pada istirahat kan. Terus kayak LO-nya nyamperin ke Kevin, gue inget banget kayak, "Kak boleh minta foto nggak?" Terus Kevin kan mikirnya kan kayak, "Oh bentar ya, anak-anaknya pada istirahat dulu segala macam tuh." "Oh enggak, aku mau foto sama Kak Kevin." Saya bukan dengan anak, saya Waktu bukan itu belum. bandnya. Belum, masih Rodman pada saat itu. Terus akhirnya ya udah, kayak gue ngobrol tuh sama Bam kayak Kevin kayaknya bisa deh, maksudnya dia suka main gitar soalnya kan, dia emang gitaris, maksudnya kayak tapi dia nggak ada band, tapi Well, emang it's dia bisa main business, okay? gitar. So it's also based on Terus skill and Looks. Obvious. Dia ganteng Harus sih. commercially. Dia ganteng commercially sih. viable. Oke. Terus akhirnya kayak ya udah kita tanya aja ke Kevin. Kayaknya pada saat itu Kevin juga udah keluar dari label itu tuh, jadi dia udah nggak di situ. Terus kayak gue nanya sama Bam, kayak kita butuh additional nih gitu, lo mau nggak gitu, kayak jadi additional tetap Elvenkind. Terus tapi lo main bass gitu, jadi belajar dulu gitu, kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak sesimpel Soalnya itu aja sih. kalau gue tadinya gue mikir kayak I've always wanted to be in a 4-piece kan, kayak gue nggak pengen selalu semua band yang gue suka, Mumford & Sons dulu 4-piece, terus ya si Kings of Leon, terus ya rata-rata kayak gitu. Gue nggak tahu sih band yang trio, gue nggak tahu siapa yang gue suka gitu ya sampai sekarang. Cuman gue dari dulu rezeki gue ternyata nggak di band berempat gitu. Band gue yang di Australia nggak pernah dapat berempat, akhirnya bertiga terus sampai gue
akhirnya pindah ke Jakarta. Kita berempat, Coki cabut, Kevin masuk. Pas Coki cabut, I don't have any bad blood with Coki or Dewa or anyone. Yeah. Cuma at the time kita juga yang kayak, you son of a bitch, you know, kayak what the fuck. Iya, pasti adalah kayak, I mean we're all fucking like kids, you know, kayak terus tiba-tiba punya fans. Makanya buat gue Star Syndrome is always gonna be there buat siapapun yang akhirnya punya fans, punya begitu juga karir. dengan lo. Ya semua gue ngerasa gue juga semua orang gitu okay, I don't know anyone. I mean right now I'm at a point where all my friends are musicians who are established musicians, influencers, content creators, actors, whatever, you know, producers. I can see a little bit of Star Syndrome in them. You know, it's like, I mean, it's like, come on, I'm just the first one to admit it. But it's like, kayak nggak mungkin enggak lah. You know, it's not human nature to be like this. It's not our nature. And apa namanya, makanya gue bilang kayak Coki kayak gitu, Dewa kayak gitu. But then I learned to let go of those things because everyone has their reasons. And then pas Kevin masuk, gue yang kayak makin percaya bahwa kayak I think 3 is for me kayak, and it's easier to manage too. It's just, 4 is too much. Dari yang tadi di belakang lalu di depan panggung gitu, ada kayak sesuatu yang struggle atau kayak naturally kayak lo tiba-tiba bisa aja gitu jadi rockstar gitu? Enggak sih, kalau perform as a band, gue dulu emang dari dulu tuh suka main musik kan. Cuman kayak perform live di depan audiens pernah juga, cuman ya acara-acara sekolah aja gitu, nggak yang in a professional context where kayak people datang pay tickets to watch you perform gitu. Ya at first pasti kayak 1 bulan pertama let's say kayak itu sempat berapa gig itu ke Jogja, terus kayak luar kota Surabaya. gitu. Dan itu ada beberapa momen kayak Elvan kan habis rilis album CTJ deh kalau nggak salah gitu. CTJ momen promo dan banyak orang yang beberapa pasti pendengar baru juga dong kayak dan ada momen nervousnya kayak nggak beban sih, cuman lebih ke baggage where you need to carry this performance in top level gitu. Cuman ya along the way kayak mereka juga very supportive dan helpful juga, dan itu make my jobs more easier aja gitu. Karena main musik juga kadang di latihan di belakang studio sama depan panggung beda karena sinerginya, the vibe, the whole environment tuh beda gitu. Dan kalau lu main live dengan orang yang tepat itu it's easy. Nah, kalian ingat panggung kalian bertiga bersama? Gue inget. Gue di Jogja sih itu, gue inget di Jogja kan. Justru menurut gue panggung pertama lo tuh 31 Desember 2025 di Surabaya. Oh, yang New Year's ya? Itu bukannya bukan setelah 2025 ke 2026 setahu gue. Kok 2015? 2015 ke 2016. Itu bukannya setelah yang Jogja kan? Yang Jogja itu di mana? Yang Jogja itu yang acara kampus, gue ingat banget. Oh ya, penontonnya pada turun semua ya? Oh iya, itu paling pertama. Itu pertama benar. Iya. Kita main di satu venue, gue inget banget, itu lucu banget sih. Acara university gitu. Cuman gue lupa nama venue di Jogja apa. Kayaknya itu kalau nggak salah venue-nya dipakai Stars and Rabbit bikin konser yang kayak agak theatrical gitu. Gue lupa nama venue-nya apa. Mungkin kalau ada yang dulu nonton. Jadi itu venue-nya tuh benar-benar kayak teater. Jadi orang semua pada duduk. Terus kayak yang main ada Eleven Kind, kayaknya ada si lampu kau atau senar senja, gue lupa. Pokoknya emang yang folk gitu kan. Terus kan pada saat itu Eleven Kind lagunya kan memang udah upbeat, terus ada kita udah bawain beberapa lagu dari CTJ juga. Terus panitia dia bilang dari awal kayak, Kak jangan disuruh pada berdiri ya gitu. Oh iya oke. Terus lagu pertama, lagu kedua, terus Bam kayak, pada mau maju nggak? Mau mas, maju. Pada maju baru ditanya. Maju ke depan panggung. Akhirnya penonton panitia juga udah kayak, ya udah deh. Akhirnya jadi pada di depan semua. Berarti di momen itu langsung berasa, maksudnya kalian sepertinya akan bertiga dalam waktu yang panjang, atau waktu itu masih? Makanya masih ada Dewa pada saat itu kan. Tapi menurut gue ya salah satu Dewa salah satu sih kenapa juga kita milih Kevin. Maksud gue ya pada saat itu kita juga bisa dibilang kenal sama beberapa teman-teman yang emang bisa dibilang yang basis profesional gitu kan. Cuman at the end of the day kayaknya balik lagi ke vibe check aja sih. Maksudnya kayak lo sama orangnya nongkrongnya nyambung nggak apa segala macam gitu. Menurut gue itu salah satu, apalagi menurut kita bertiga
ya lo ngeband itu kan sebenarnya udah kayak orang menikah, tapi kan emang ya relationship lo udah kayak keluarga gitu kan. Maksudnya kalau emang vibe-nya nggak cocok, agak berat juga sih. Maksudnya kita bertiga cocok gitu. Maksudnya kayak walaupun kita punya selera musik yang beda-beda, tapi kayak ya cocok aja gitu. Jadi kayak menurut gue itu salah satu poin penting juga gitu. Cocok ya Bam? Iya menurut gue nggak pernah kayak mengharuskan kita harus cocok, kita harus ini, kita harus bareng, harus hangout tiap hari, ketemuan di sini di situ apa gitu. Menurut gue kayak it's just you have your life, I have my life. Kayak tapi kita tahu kayak boundaries kita di mana, kita bisa bikin musik bareng. And then it's part of growth juga, nggak semuanya gampang juga buat kita bertiga untuk adjust satu sama lain gitu. And gue nggak mau jadi yang kayak one of those relationships online that goes like oh look at us, selalu mesra gitu. Tapi behind the scene enggak, cuman ya kayak it's clear we're just three boys trying to navigate through this whole thing, which is not natural, and we do everything on our own because very small amount, there's not that many people out there that truly believe in us. Makanya pas ada orang yang benar-benar believe sama mimpi kita jadi kayak percaya banget sama orang itu gitu. Because we believe in each other's dream. But tapi kita bertiga juga belajar terus tiap hari. So we just turned into men like a few years ago. Or we're still the same boys that we were 10 years ago. Oke, kita sekarang ngomongin album CTJ dan The Greatest Ever. 2016 dan 2019. Gue suka banget nanya pertanyaan ini ke musisi-musisi. Kalau album-album ini adalah seorang anak gitu, mereka anak-anak yang seperti apa? Mungkin kalau CTJ kalian berdua yang lebih kenal sama anak ini, bisa dielaborat nggak mereka anak yang seperti apa? Ada yang mau menjawab? We're like gay couple. Tapi bertiga. Anak tiga. Anak apa ya? Kayak anak yang anak emas karena itu album emas. anak emas. Anak pertama aja sih. Jadi Anak kayak pertama, let's see what happens, man. Kayak let's throw this out, see what happens. Kalau orang suka ekspektasi gue lebih sama lo karena lo bakalan menghidupi anak-anak kita yang lain gitu. Anak pertama bener. Anak pertama gitu. Jadi kayak but ekspektasi kita tinggi banget di situ kayak, dan kita cinta kayak orang tua yang memberikan ekspektasi ke anak pertama gitu ya. Iya. Kayak makanya the first album is like gold, and then the whole campaign is like this album is gold, right? Remember? Terus kayak gue yang kayak confidence gue tuh lagi di self esteem gue tuh lagi di atas ini banget. Jadi gue kayak gold apa ini, we're the best in the world. Still feel the same way to be honest. But it's just kayak pas lo lihat CTJ tuh kayak lo tahu kayak ini band bener-bener excited banget sama karir mereka tuh. CTJ yang kayak excited banget sama anak pertama. Gue nggak tahu mau diapain nih anak, cuman gue punya ekspektasi yang banyak gitu. Ada tambahan? Iya sama sih kurang lebih. Nakal nggak? Apanya nih? Nakal. Anak ya? Karena maksudnya kitanya banyak ini. karena lagunya sendiri albumnya sendiri tuh banyak banget track yang tiba-tiba ada plot twistnya gitu kan. Kayak di Keep It Running tiba-tiba di endingnya berubah, terus ada yang di mana berubah. Jadi kayak pada saat itu ya, era itu kayak di Indo belum ada yang ngeluarin album yang di tengah-tengah tuh kayak berubah, tracknya tiba-tiba berubah kayak track berbeda, terus kayak kepotong segala macam. Jadi kayak ngebikin orang mungkin at first listen kayak lagi dengerin serius, tiba-tiba kayak ingat kok ini montage pas keluar. Ini apa nih segala macam, kok berubah kayak gini segala macam. Jadi kayak ingat nggak montage keluar, terus kalau nggak salah dulu dari label kita di WhatsApp atau di telepon sama personelnya Niji, kalau nggak salah Andi atau si Rama gitu, bilang kayak ini rusak ya. Apa namanya, soalnya di tengah-tengah montage kan berubah kan, terus kayak emang gue sengaja bikin kayak aneh gitu berubahnya, kayak ini salah ngupload error apa gitu, terus yang kayak enggak emang gitu kok gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang masih kaget juga yang kayak aneh banget di tengah-tengah lagu lagi enak-enaknya gitu di-cuts gitu kayak. Iya, nakal sih jadinya kayak. Gak banyak soalnya di tahun itu yang productionnya kayak gitu. Iya. Jadi fresh dari situ. Lumayan fresh. Cuman emang ya menurut gua, karena kan at the end of the day kayak
ya kita masih berpegang teguh sama kalau misalkan ya maksudnya kita bertiga tuh sebagai unit sebagai Eleven kan tuh kita akan selalu evolve in terms of sonic dan musik gitu kayak dari album EP sampai sekarang. Maksud gue dari EP Scenario sama Promenade ke CTJ aja tuh banyak juga yang kayak gue nggak suka nih albumnya, gue lebih suka EP yang 2 EP yang pertama gitu. Cuman at the end of the day ya sebuah album pasti akan menemukan listenernya juga sih. Pada saat itu juga banyak juga orang yang baru kenal Eleven Kind di album CTJ, akhirnya mereka baru ngulik album yang belakang gitu. Kayak even ya mungkin semua orang juga akan kayak gitu ya, kayak gue suka banget dulu grow up dengerin Blink, gue ke hooknya sama album yang Enemy of the States. Pada saat itu gue baru ngulik album-album belakangnya gitu. Mungkin ya itu it happen sama fans Eleven Kind yang pada saat dengerin Eleven Kind juga akhirnya mereka baru ngulik kayak oh ternyata musiknya beda ya segala macam gitu. But you know what I love about this album? You know what I love about Elephant Kind, our fans? It's just that they understand context. Dan di album ini gue belum pernah dengar komen negatif dari messages. Mungkin gue nggak baca semuanya kali ya, cuman gue nggak dengar negatif yang kayak kok kalian berubah banget gitu. Kayak dalam 7 tahun kalian nggak ngeluarin album, kok tiba-tiba berubah, nggak ada yang kayak gitu sama sekali. They're just like fuck it, we'll go to Zodiac, bro. Album yang We'll go to Zodiac, yeah, more time. Kayak we'll go to Zodiac. I'm getting ahead of myself, tapi kayak album yang ini kayak well, go to Zodiac, man, let's do it. Oke, masuk dulu ke album kedua, The Greatest Ever 2019. Seperti apa anak kedua ini? Oh, anak kedua ini membuahkan kayak, tahu nggak sih kalau ada anak yang kayak tahu-tahu karir orang tuanya naik setelah dia lahir. Kayak anak yang ini tuh yang kayak membuahkan kita hasil banyak gitu, yang kayak gue udah tahu tadi tuh Better Days, gue kan punya project solo kan yang Bang Masro. Tadi kan gue keluaran Idols, dan Idols lumayan naik. Terus gue tunjukin ke Bayu, waktu itu Kevin udah ada belum ya? Pokoknya Kevin udah ada kayak Kevin udah, karena dia terus gue dengerin kayak lagu Better Days nih buat lagu solo gue gitu. Terus mereka kayak bagus nih gitu. Kalau nggak salah Dewa waktu itu masih ngomong kayak ini buat kita aja gitu. Terus gue yang kayak iya lagi, sebenarnya lebih ke ngeband gitu, kayak lebih Eleven Kind. Akhirnya kita develop bareng. Abis itu kayak jadilah Better Days gitu. Dan tapi from that moment gue udah tahu kayak man, this song is gonna kick ass. Kayak this song is gonna set us free gitu loh, kayak this is the one gitu, kayak everyone's gonna go back to this. Cause like it's just like these are the better days, if not today must be tomorrow. It's like and no one thought about writing that. And gue pas nulis itu, gue tuh lagi pengen mimik reggae Bob Marley gitu, kayak cuman mau bukan ngatain, maksudnya kayak mimicking aja yang kayak oh yo yo, these are the better days, it's not today must be tomorrow, gue gitu. Kan lagunya gitu kan biasanya dengan lirik-lirik yang optimis gitu. So habis itu kayak oh my god, I can't believe that came out of me. Gue jadiin lagu Better Days itu. Dan album itu gave us so many opportunities. Bukan cuma lagu itu tapi the whole album. Sampai itu pertama kali kita juga trippy sih. Maksudnya kayak kita nge-announce Kevin sebagai final member. Ya sebelumnya di CTJ kita juga trippy sih sama si Dewa. Cuma pada saat itu kan memang Kevin sebenarnya udah bareng sama kita terus kan, walaupun secara visualnya tuh belum gitu. Cuman sebenarnya awalnya harusnya kita announce Kevin sebagai the fourth member of Eleven kan, cuman Dewa cabut. Akhirnya kayak udah kita mikir kayak udahlah kita bertiga aja, kayak jadi kayak bertiga sama Kevin gitu. Dan ini official ya Kevin di album ini. Album. Gimana anak kedua ini? Kan kalau anak yang pertama kayak punya nggak punya gitu kan. Ya itu sense of attachment-nya. Gue suka banget kan album, maksudnya CTJ itu kayak album yang very innovative di tahun itu, di masa itu, dan I think until till now juga lah, maksudnya masih bisa resonate sama banyak orang. Dan gue personally suka beberapa lagu yang gue suka mostly di CTJ juga gitu. Dan tapi kalau ngomongin The Greatest Ever itu banyak personal involvement-nya kan di situ, secara music, secara anything sih, kayak vision, terus kayak visuals juga gitu, creative prosesnya dan development-nya. Jadi hence why ini mungkin yang kayak mereka mikir anak pertama di CTJ, ini jadi anak pertama gue di sini karena involvement gue di sini lebih banyak gitu. Dan kalau CTJ dia stepdad berarti ya. Iya, karena beda, bukan bapak aslinya. Iya, tapi funny thing is kayak maksudnya Kevin tuh walaupun dia start as a roadman, tapi ya dia bisa dibilang kalau secara timeline pun dia sebenarnya juga
ya udah dari awal banget sama Elephant Kind gitu kan, dari 2015 akhir gitu. Iya. In which ya dia sebenarnya salah satu member terlama Elephant Kind ya Kevin menurut gue juga. Dari awal masih full sih, Masih full berempat. Kayaknya dia pertama kali kerja tuh ada salah satu TV show yang sekarang TV-nya udah nggak ada, acara morning show. Jadi kayak dia pertama kali itu kerja, kita diundang untuk tampil di situ. Dia pertama kali itu di situ, jadi kayak nge-roadman, quote unquote. Oke. Dengan tajuk The Greatest Ever ini, apa memang kalian merasa Elephant Kind the greatest ever pada saat itu ya? Of course. Nah. Kayak ya. Nah, gue mungkin lebih ke personally, gue menganggap bahwa gue tidak punya kepercayaan diri sebesar itulah. Tapi maksudnya gue penasaran aja sih untuk kalian bisa merasakan itu tuh. Well, menurut gue, there are days when you feel like you're the greatest ever. There are days when you feel like shit. And that happens to everybody. And that depends on the day and what you're doing that day. And usually when you're like 5 cocktails in, you're just like, I'm the greatest ever. And then the 7th cocktail, you're like, fuck, that's too much cocktail. I'm gonna go home now. This is shit. Cuman kayak greatest ever, sebenarnya kalau siapa yang pernah ngomong kayak judul albumnya Greatest Ever, but why is it almost like semuanya lagunya nggak ballad tapi down tempo rata-rata gitu, cuman Better Days yang upbeat, mid tempo upbeat gitu. Dan emang sebenarnya Greatest Ever is just about us being like, yo bro, let's call it the greatest ever, you know, it's like we're the greatest ever, cause itu kan zamannya GOAT kan, terus kita yang kayak it's like don't be like you know shy to just don't shy away from your eagerness and ambition to just call yourself the greatest ever. Makanya kita bikin merchnya semuanya kita namain personalized gitu, karena kayak the point of being an Elephant Kind fan itu adalah gue pengen punya fans yang successful, ngerti nggak? Kayak you have to be like, you listen to Elephant Kind so that you're like, bro, I want to be successful. It's like, bro, I'm gonna capitalize on capitalism. I'm gonna make money. I'm gonna do this. I'm gonna excel in my job. I'm gonna get promoted. I'm gonna do this. Like that's the whole point of being an Elephant Kind. Okay. It's like our set songs are really empowering. Kayak I don't want you to be like, I'm just gonna be stuck in this conundrum and just be like sad all the time. No, it's like be the greatest ever, you know, just aim high, dream big. That's like the whole idea of Elephant Kind. Kalau dengerin dari sometimes I feel like I can turn the world upside down. Terus apalagi lagu Elephant Kind yang kayak gitu, kayak holy shit we all lose, yang semuanya tuh empowering gitu. Emang so the greatest ever is about Beat us, the Ordinary. but also Even with Grace juga. Beat the Ordinary with Grace kayak I can see clear in my dreams. Tapi sebenarnya kalau gue boleh nambahin dikit, yang The Greatest Ever itu sebenarnya initial konsepnya itu sebenarnya empowering, tapi sebenarnya mostly lebih ke sensuality, lebih something yang jadi kalau masih pada ingat kan cover albumnya merah, which some people kayak mistaken kayak itu tuh pills. Padahal itu bukan, itu sebenarnya condoms. Jadi kayak The Greatest Ever itu kayak lebih ke feeling of pleasure, pleasure gitu. Jadi which is lucu sih kalau misalnya ada orang punya take lain, dan itu it's always been the premise of Elephant Kind juga gitu ya, karena once the music is out, itu udah punya public, and it's public's opinion. Mereka mau lagu ini tentang politik for them, that's totally fine. If it's about romantic or is it about, you know, your family's love life or anything else, itu udah terserah gitu. Karena it's not our, bukan kita yang ngejudge itu untuk mereka punya ini lagu harus kayak gini. Maybe certain artists did that. Tapi kalau kita lebih, you know, it's very, we're not vague. Nggak vague gitu. Sebelum masuk ke pandemic, 2019 itu seberapa great untuk kalian? Oh, it's amazing, man. The best. I mean, I'm married the love of my life in 2022, and I dated her in 2019. Karena banyak banget opportunity and the
datang ke gue, ke kita, ya ke gue personally jadinya kan. Itu di 2019 kayak manggung udah yang kayak oh shit, alright, I think it's like it's almost like 100 shows a year. Dan kayak waktu ada band yang mungkin sampai 120, 150 shows, but to us it's like it's not about the competition or how many shows you're gonna play, but it's like 100 shows is already a lot, bro. Like on top of that kita punya kayak kehidupan masing-masing, and then gue juga punya hal yang lain yang gue kerjain. Waktu itu Bayu juga masih jadi penyiar, gue penyiar, Kevin juga masih masih di job nggak waktu itu? Belum, udah enggak ya? Masih iya. Tapi you know we're making really good money. But 2019 was like the best time. Banyak banget opportunity in ini. And then the pandemic hit, you know. It's like we didn't know what's gonna happen. But fast forward to that was kind of blessing in disguise juga sih pandemic ini, karena Alvin kan nggak bakalan bisa manggung buat lama juga sebenarnya, karena gue sakit waktu itu. Iya, dia lumayan parah tuh. Gue kena TB yang lumayan parah gitu. Soalnya banyak kan TB kan recover dalam waktu setahun gitu kan. Gue sampai sekarang belum recover dari TB gue fully gitu. Jadi kayak paru-paru gue cairannya kayak 70%. Jadi kita manggung gitu, tiba-tiba Bayu datangin gue, dan Kak Bayu bilang gue kayak, kalau nyanyinya kayak gitu. Iya, itu awal 2020 tuh, kayak Januarian. Jadi kan Covid kita stopnya Maret ya. Jadi bulan Januari tuh gue inget banget kita manggung. Terus dia tapi sebelum itu gue ngeliat Bam tuh berat badannya kelihatan menurun. Tapi Bam belum tahu. Belum tahu. Cuman dia kayak ini orang kok kayaknya agak kurusan, terus kayak nyanyinya tuh juga dia nggak nyaman gitu, kayak nafasnya pendek gitu, nggak kayak biasanya kan. Terus akhirnya kita tanya tuh lo kenapa, terus kayak ntar gue coba cek deh. Cuma pada saat itu kita kayaknya pada saat itu nggak berapa lama kita mau announce kita bikin konser di bulan April, konsernya 2020 di studio Studio Palem di Kemang ya. Kita udah announce di sana, terus ya udah kita udah announce di awal tahun. Terus gak berapa lama dia ngecek ke dokter kan, terus pas dicek ternyata ada TB. Gue inget banget dia ngirimin X-ray isi ronsennya, itu literally kayak paru-paru kiri loh. Iya, tinggal segini paru-paru gue. Jadi yang kelihatan tuh cuma setengah paru-parunya yang kanan doang, yang sisanya tuh kayak udah bener-bener kayak apa namanya, kayak berkabut gitu ya. Kabut. And then I was like, oh shit bro, what the fuck is this? I was with my mom and I was like, terus akhirnya diambil cairannya segala macam. And then it turns out TB cuman gue long TB aja gitu, dan gue ngambil yang kayak banyak sih kan orang Indonesia yang kena TB gitu. Dan apa namanya, that's common di Indo, makanya emang harus hati-hati banget kalau bisa vaksin TB gitu, karena bakal mengganggu lo banget kalau gue kena long TB dan di paru-paru. Makanya gue harus belajar nyanyi ulang, dari banyak hal nyanyi gue rubah. Itu berpengaruh besar betul. Iya, karena gue nafasnya beda banget. Karena kalau gue nafas ada yang ngerasa itu ada yang neken pressure gitu. Jadi gue makanya harus rewire my whole body. Yeah. Terus kayak dokternya bilang kayak, ini kamu nggak boleh nyanyi paling enggak 9 bulan dulu sih gitu. Di awal tahun 2020 pas. Oke, lalu. Terus tiba-tiba COVID kan, terus kayak kita we have to cancel the concert pada saat itu. Terus kayak udah tadinya kita announce konsernya kita rubah ke Juli. Semua pada hopeful kan, ya paling 2 bulan lah udah bisa itu. Ternyata 3 tahun, 2 tahun 3 tahun. Akhirnya kayak udah tuh sekitar bulan Mei kayak udah deh, emang bener-bener di cancel aja semuanya kan, di cancel. Terus kita semuanya pada ya Bam juga mungkin blessing in disguise-nya dia bisa jadi istirahat yang bisa penyembuhan recovery itu bisa proper lah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita benar-benar di 2020 nggak ada, emang kita nggak ngambil manggung emang karena nggak bisa juga kan. Cuman kayak kita sempat main kayak online tuh pada saat akhir tahun tuh. Ada beberapa kayak brands sama ya clients gitulah, kayak mereka bikin event tapi virtual gitu. Jadi kita pernah satu gig mainnya di rumah masing-masing terus di pre-record gitu. Betul. Jadi kameramennya datang terus kayak harus swap dulu lah, apalah ribet banget gitu. Banyak sih blessing in disguise. Saya juga pada saat itu juga almarhum bokap gue meninggal kan di 2020 karena cancer. Jadi ya pada saat itu
pada saat kita nggak bisa ngapa-ngapain di periode awal tahun sampai tengah tahun tuh ya kalau gue pribadi gue benar-benar ngurusin bokap pada saat itu. Jadi kayak ya momennya menurut gue memang udah diatur sih sama yang maha kuasa ya. Jadi kayak I think it's good. Dan salah satu blessing in disguise-nya juga kalian membuat Super Blue. Super Blue. Ya, itu start kalian Super Blue, ya. membuatnya di Indonesia. Di Indonesia, betul. Kayak akhir tahun udah mulai demo ya. Akhir tahun. Jadi gue udah selesai minum obat gitu, terus gue kayak Januari kita keluar kota. Kayak ngurung 2021 diri ya? hampir seminggu 2021 awal. Terus kita bikin Super Blue di situ. Berarti yang trigger pertama Bam. Apa? Kayak punya Selama ini sih pasti kayak gue ada kumpulan lagu, ada bank lagu gitu. Terus habis itu kadang gue tunjukin ke anak-anak. Habis itu semua proses selalu kayak gitu rata-rata. Ada yang Boy sama Kevin bikin, terus ada yang mereka bikin berdua doang, ada yang masing-masing. Terus pas nyampe itu di Januari itu udah ada beberapa materi, cuman kita harus refine aja. Refine jadi berapa ya? 10, 12 lagu yang menurut gue kita udah kayak benar-benar suka banget gitu. Terus kita nyari record label, bukan record label, sponsorship untuk bikin music video deh kalau nggak video salah deh. buat bikin album inilah gitu. tapi sebetulnya itu udah di record. Udah mau selesai. Udah mau selesai. Udah mastering di US juga gitu. Di Texas ya kita mastering waktu itu. Iya, Texas. Nashville, Tennessee ya. Oke. Terus habis itu kayak udah selesai. Wah, nggak dapet nih sponsor gitu. Kita manggung di acara online gitu. Akhirnya yang acara online ini malah nge-approach kita buat ini, dan kita akhirnya bilang kayak kita udah ada album gitu. Kayak mereka mau sponsorin gitu. Akhirnya jadilah kita disponsorin album ini full, kayak full the whole LP gitu. And then itu acaranya online kayaknya kayak chill show. Iya, Mola kayak chill. acara bulan kayak itu kayak di pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun di 2021 seingat gue ya. Karena kan pada saat itu memang orang-orang kan pada nggak bisa manggung kan. Terus akhirnya kayak banyak brand dan lain-lain tuh pasti mereka akan mengarahnya kan ke online semuanya, online concert, virtual concert dan lain-lain itu. Terus kita ya salah satu yang perform di sana, terus kayak kita di approach kayak ownernya suka terus segala macam, kayak bosnya suka ngajakin meeting. Pada saat itu mereka minta mereka minta untuk lagu kita dipakai buat iklan ya kalau nggak salah ya pada saat itu ya. Akhirnya udah tuh Lagu kita meeting. dari Super Blue? Bukan, Oh, bukan. lagu yang Better lagu Better Days. Akhirnya udah tuh kayak mungkin ini salah satu rezeki buat pada saat pandemi lah. Akhirnya kita deal-dealan segala macam udah oke. Terus kayak dia nanya tuh akhirnya meeting, terus kayak kalian lagi ngerjain apa? Kita udah ada album nih, kita kasih denger kan. Terus kayak kita lagi nyari partner sih pada saat itu kan. Kita lagi partner untuk bisa sponsorin karena kita pengen bikin video klip apa segala macam. Terus kayak yaudah kalau misalkan itu kirimin aja decknya ke gue gitu. Akhirnya kita kirimin, kita duduk bareng tuh. Akhirnya kita bikin deck, oke. Karena kita tahu mereka ini kan memang berjalannya itu di OTT ya pada saat itu ya. Jadi kayak kita bikin ini kita bikin video klip, 3 tempat video klip, terus kita bikin journey-nya si album ini direkam seperti apa. I think that's the first entry di deck kita pada saat itu ya. Terus mereka suka, akhirnya kayak udah tuh sambil proses untuk kayak administrasinya. Along the way kita ditawarin main, mereka bikin satu event di London. Terus kita kita ditawarin kayak lo performer lo mau main gak di sana gitu. Terus kayak kapan berangkatnya? Minggu depan. Kayak what? Minggu depan gitu. Akhirnya kayak mereka bikinin visa segala macam. Terus yaudah kita main di sana. Kalau nggak salah banyak ada satu musisi, mereka kayak bikin sayembara gitu. Terus kayak ada musisi 2 orang yang dari Bali diterbangin juga bareng sama kita. Tapi di sana pun juga ada Kings of Convenience juga, setahu gue kayak main. Ada Yusuf Days. Ada Yusuf Days segala macam. Ya, kayak festival tapi 2 days festival tapi online. Terus udah pas di sana kita pulang, terus kayak dia nanya lagi tuh kayak gimana, oke nggak gitu, kayak mau nggak lo kalau misalkan lamaan di sana, kayak residensi atau gimana? Nggak, ya coba aja lo pindah ke sana, lo mau apa nggak? Kayak what? I gotta go back because I had to get married.
Gue mau nikah kan waktu itu, terus kayak ya udah lo pulang nikah habis itu balik lagi. And then we're like, okay, cool, let's do that gitu. Terus nggak ada manggung di Indonesia, nggak ada apa gitu. And then we're just like, oh, okay, cool, this is a great opportunity to just do something. And then England, they're already back open kan, jadi nggak ada swab test, quarantine gitu lagi. Jadi orang udah bisa konser dan lain-lain. Karena kayak ya udah, akhirnya long story short, kita bikin visa dari yang visa ini sampai bikin visa kerja akhirnya gitu. Ya, visa kerja. Cuman emang dari awal kita bilang, maksudnya kayak dan di sana juga tadinya nggak ada record labelnya itu gitu. Dan record labelnya emang dibikin buat kita. Jadi buat nge-career kita sebagai artis di UK gitu. Jadi kayak emang dari awal kita juga bilang kayak oh ya kita sih mau aja gitu kalau misalkan cuman ya lo tahu misalnya hidup di living cost di sana itu sangat mahal dan ya mahal banget gitu, even kayak buat orang turis aja tuh pasti mahal gitu. Terus kayak kita mau kalau misalkan emang living cost kita semua ditanggung, kalau misalkan enggak mungkin ya residensi aja, kayak mungkin sebulan di sana kita bikin apa segala macam, terus kayak ya udah kita coba aja gitu, kayak oh ya udah kalau misalkan emang lu bisa ya let's go gitu. Ya, soalnya emang di situ mereka mention juga agreementnya kita nggak dikasih lah untuk working on something else aside from the music gitu, which is it's like impossible juga gitu, knowing kayak kita baru pindah ke sana dan belum pernah tinggal di sana, apalagi buat bekerja as a musician di sana gitu, which we nggak pernah ada pengalaman sama sekali di sana gitu, until we actually live there. Oke. 2022. Tapi kalau misalnya kontrak itu tidak ditawarkan pada saat pandemi, maksudnya kalian punya tanggungan, merch dan lain-lain, kayak itu akan jadi bahan pertimbangan kalian atau kalau apa? Kayak maksudnya kalian akan melakukan hal yang sama. Itu kan pindah ke tidak ada pandemi tapi ada tawaran itu gitu. Jadi kayak kita tetap kayak misalkan di 2019 deh gitu. Iya, betul. 2019 kalian mendapatkan kontrak itu. Kayak apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Wow, that's a good question. Probably. Yeah, well, I don't think we will do it in a way that we did it before. Yeah. I think we're going to be more careful with the contract and everything like that, because we're in our high pas di 2019 kan, setahun ya lu pakai masker kemana-mana. Terus habis itu yang biasanya lu kalau ke mall gitu pasti ada yang minta foto, lo keluar dia minta ini gitu. Dan I feel like every musician feels the same way too. Then you just forgot about like, oh shit, I'm a pretty well-known musician. And then you just kind of like, cool, all right, what do we do now? Now that our identity, which is like playing music in front of thousands of people every week, has been taken away from us. What do we do now? Who are we? Who are we without music? Who are we without playing live music? And then we're like, oh shit. And then, it's like seeing, a knight in shining armor. It's like, you're like, holy shit, there's a contract, right? Okay. But if it was 2019, I'll probably be like, yo, do you know who the fuck we are? Mungkin kalau di 2019, kalau gue pribadi kayaknya gue akan menawarkan mungkin lebih ke residensi sih, kayak mungkin oke, kita berapa bulan ke sana untuk kayak rekaman apa segala macam, oke, itu menurut gue sih lebih ke situ sih. Karena the fact juga di 2019 kita baru album keluar dan lain-lain gitu ya. But ya di 2022 memang ya at the end of the day kayak setelah, karena kan dari awal kita memang nge-treat Elephant Kind ini sebagai bisnis kan, kayak gimana caranya kita bisa the business, how to survive di bisnis gitu kan. Maksudnya kayak mungkin salah satu blessing in disguise-nya pada saat itu ya tawaran kontrak ini menurut kita cukup seksi, karena kita selain memang dari awal kita bilang sama mereka kita mau aja pindah, cuman emang semua living cost harus ditanggung. Maksudnya kayak kalau nggak ditanggung ya ngapain juga, kayak buset mahal banget gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan mereka kayak agree untuk itu, tapi memang mereka juga bilang kayak ya udah lu di sana fokus bermusik, labelnya belum ada, jadi memang setahun pertama tuh kita grinding sama baru kita nyampe ke sana itu mereka belum hire label manager segala macam, tuh belum ada. Jadi kayak jadi yang 3 bulan kita nyampe dari Maret itu kita 3 bulan tuh benar-benar kayak latihan lagi, bawain lagu Super Blue segala macam, karena pada saat itu kan memang baru masih pandemi ya. Jadi kayak di kita bertiganya pun udah dengan mungkin di 2019 kita udah nggak perlu latihan, karena kita setiap minggu manggung, terus kayak
hampir 2 tahun benar-benar kita nggak pernah ke studio bareng. Akhirnya di London ketemu lagi. Itu momen kita reconnect as a band sih menurut gua, kayak 3 bulan kita latihan baru mereka nge-hire 1 orang untuk jadi label manager. Baru di situ kita kerja bareng kayak which is well, I mean, we can always talk about the blessings, and there are so many blessings in this whole thing. Also there are so many issues yang emang orang nggak tahu gitu, kayak what is the struggle of moving to another country as a musician. Terus juga I think kan gue juga ngomong kan di pas kita konser kayak the chain of command and everything like that. And I wish that was different. Yang tadi Bayu bilang apa namanya, mereka bilang kayak kalian ngerjain musiknya aja, and that's I think that's where the problem is. Gue ingat banget akhirnya mereka bawa lagi this white guy from the UK and another white guy, this black dude from the UK. We don't know who they were, and then we became a team, but then they didn't educate them on who we are, and they didn't really think of it too much. Because you need to kind of understand who we are as an artist first in order for you to work with us, right? And then I remember Super Blue was supposed to be an album, and then they cut it short into an EP. And then we had 2 successful albums already. We don't need another EP. We don't need it. We need an album, our 3rd album. For the record, Elephant Gun bisa ngeluarin, Elephant Gun can drop an album once a year if we want to, but we just don't. And this whole thing happened because of that. From a whole album to an EP, and then when we put that whole EP out, I didn't have the appetite for it because I was like, we made a body of work that's not. It's like I'm trying to communicate it with my audiences so that they understand what is actually going on in our life. We made a music video that was so amazing, and everyone agreed, this is fucking awesome, bro. We couldn't put that one out because they thought it was too controversial. But we were like, it's not controversial. It's just us dressing up as women. Maybe it's like playing a little bit of drag and everything like that. And even RuPaul said, straight people can do that. It's like drag is for everybody, whether you're straight, gay, or anything, or queer, or whatever. It's like RuPaul said it, and then I brought it on the table, and they're just like, "No, this is too much. This is too controversial. You guys are not very sensitive." And it's not sensitive. We're trying to celebrate this, and I've always wanted to dress up like women, and I've always wanted to put on makeup sometimes. And what's wrong with that? And they were like, "No, you can't do that." And then I went home, and then the A&R that we work with called me, and he said, I hope it's for the best. And I'm like, yeah, but I feel like I no longer have control of my own art, and I feel like I'm being separated from my own art, and that's not a good thing. But I hope I'm wrong about that. And was I right? You cannot separate the art from the artist unless you're from the audience point of view. You're like, this guy is not a good dude, but I love his music, But from the music perspective, you cannot separate that. Think about it. The 3 years, I was so grateful and we're so grateful and blessed to be there for 3 years, almost 4 years. But at the same time, the 3 of us, with the help of our manager in the UK right now, and with the help of some of our friends doing sponsorship and music videos and everything like that, but there's only the 3 of us here right now. We put out a music video, a single with a music video, a live session with 4 songs in there, and then listening party at Zodiac, and then we're about to play Capella, and we already sold out just today. Sold out today. All of that within 4 months, and there's only 3 people and our manager halfway across the world. We're doing the job of 15 to 20 people. You don't have to we can do it. Like, you can't separate us from our art. And they were like, it's okay, just make the music. It's like, no, I'll make the music video, don't worry about it. Just all you need to tell me is like,
I'm a businessman. You need to tell me how much money we're spending. And if I don't make that money back, I will be disappointed if I don't make the money back within 2 years or even triple that money within 2 or 3 years, because we've done it again and again. We started to spend with $500 only, and we made it this far for almost 15 years together. Okay. And what makes you think if you give me 20 grand, 100 grand, that I can't quadruple that? I can, because I've done it before. But that was the problem, is like, just tell me how much money you want to spend, and we'll do it from there. And don't separate me from my art, and let me be in control. Oke. Tapi sorry sebelumnya boleh mundur sedikit karena aku ingin membahas mimpi-mimpinya dulu. Oke. Di 2022 itu kan pasti tadi lompat ke struggle dan lain-lain, tapi kan ada mimpi indah yang kalian bawa. Oh yes. Ya, boleh ceritain nggak? Kayak rasanya pas nyampe London pertama kali as a band, as an Eleven Kind. Oh, I remember Kevin couldn't sleep because we were like, right, that the night he's just like, I can't sleep, bro. Like, he's so excited, and I feel that joy too. So it's like, it was crazy. And then it's like, oh shit, we're going to London, not just as actually real gitu. Yeah, it's not just as a tourist, but the three of us as a band. This is fucking crazy. Let's do it. And then we got there, and then we started rehearsing or playing here and there. But then it's like, oh man, it's like exciting times. Kayak dari yang kita, let's just say kayak misalkan kita ngefans sama siapa gitu, tapi akhirnya dia ruangan latihannya di sebelah ruangan kita gitu. So we need kita harus behave juga gitu kayak, dan kita akhirnya tahu kayak we're not gonna go out there and ask people for photos anymore. It's like buat gue kayak jadi banyak hal yang kita belajarin kayak it's like if you want to be in the same level as them, then you have to think of yourself as the same level as they are gitu. Jadi kayak gue juga mikirnya kayak ya udah, let's just be friends. Kalau gue nggak approach sebagai fans, lo bakalan yang kayak Okay, the dream, Kevin, Bayu. The dreamnya mungkin lebih kayak ke menurut gue salah satu dream gue adalah kita bisa rekaman di sana dengan proper equipment. Maksudnya bukan di sini nggak proper ya, tapi kayak mungkin lebih banyak equipment yang bisa kita explore di sana gitu, yang in which mungkin pada saat di sini kita nggak punya dan nggak bisa pakai gitu kan. Dan menurut gue di album, maksudnya kayak terbukti di album See More Time juga karena kan ya tadi kita balik lagi ke Super Blue kan bisa dibilang udah kita rekam di Indo, walaupun kita pas di chop down jadi EP kita sempet kayak re-record drumsnya direkam ulang dan lain-lain, tapi yang kayak the whole journey kita 3 tahun tuh memang sudah tertumpah di album More Time ini, dan itu salah satu dream gue tuh udah checklist in which adalah ya kita bisa rekaman di sana, kita ketemu produser, dan gue pribadi gue jadi musisi yang lebih baik, jadi bandmates yang lebih baik karena maksudnya kayak fast forward kalau rewind balik dari 2014 sampai 2019 kan yang tadi gue bilang gue grow up dengerin musik punk rock, kayak gue suka banget Blink. Jadi the way I play itu adalah gimana gue bisa keren, gimana gue main sekencang mungkin gitu. Itu to the point dimana gue inget banget kita lagi ngobrol bertiga, kayak Bam sempat ngomong sama gue kayak I've been meaning to tell you baik kayak lo bisa nggak main gak sekencang itu gitu. Gue banget dia ngomong kayak gitu, kayak oh shit gitu. Kayak itu hard banget ya sih. Oke, kayak gue kira gue cool dengan gue kayak gitu kan. Cuma pada saat kita pindah ya kita ketemu produser, dan produser pun juga berbicara hal yang sama gitu, kayak bukan mengkritisi ya, tapi lebih kayak constructive criticism, kayak gimana caranya, kayak menurut gue lo mainnya udah bagus, cuman kayaknya lebih bagus lo bisa mainnya mungkin lebih segini deh, kayak dynamic lo mungkin diatur, kayak think of it like kayak beat lo itu as a part of the songs, bukan jadi foundation, tapi lebih kayak ke part of the songs. Jadi kayak ketika intro mungkin dynamicnya lebih naik, pas masuk ke verse dengan main yang sama cuman lo dynamic turunin, masuk ke chorus lo dinaikin lagi. Jadi kayak gue banyak belajar di situ gitu, sampai kayak akhirnya kayak
di studio itu kan memang banyak musisi-musisi ya. Salah satunya ada mungkin band old school 90-an Kula Shaker, kalau ada yang tahu lagu Govinda, itu drummernya tuh sessionnya orang London, in which dia suka di situ. Namanya Paul. Terus akhirnya kayak kita suka ngobrol, akhirnya gue sempat tanya kayak lo sessions gak sih, kayak kayak teaching juga gak sih? Terus kayak ya bisa sih, tuh emang lo butuh belajar apa gitu. Enggak sih, gue sebenarnya butuh kayak 2 atau 3 session di ruangan sama lo, kayak main drum sambil ngobrol aja, kayak gue pengen tahu lo kayak take lo seperti apa gitu. Kayaknya udah tuh gue 3 session sama si Paul ini kayak ngobrol, terus kayak again akhirnya dari situ gue banyak belajar kayak untuk oke, ternyata di lagu ini di album ini specifically kayak the way I play itu bisa elevate lagi, in which akhirnya ya gue mengakui, gue merasa kayak jauh lebih oke gitu. Jadi kayak itu salah satu checklist gue akhirnya tersampaikan. Dan sih. dapat teman baru juga. Dapat teman baru juga, betul. Oke, Kevin. Ya sama sih, kurang lebih kayak being able to actually live other seas doing what you actually love gitu, kayak not everyone able untuk bisa experience itu gitu. Jadi itu aja udah lumayan kayak vivid, kayak lucid dream gitu loh, kayak ini beneran gak sih kita kayak kesini pindah buat kayak ngeband gitu. Dan actually not doing something aside from making music gitu. Itu menurut gue udah kayak dream come true gitu. And other than that, kayak banyak pengalaman yang mungkin gue bisa bilang priceless, kayak lo tinggal di sana, you met lots of like new people, new places, new environments yang ngedevelop perspektif lo, ngedevelop how you think about something else gitu. Terus kayak taste lo juga berubah, anything ya, taste-nya tuh bisa kayak music or films, makanan, anything. Jadi apapun yang kita alamin di sana tuh somehow shape us who we are right now juga gitu, in a good way. Dan ya blessed aja sih bisa being able to actually kejadian lah gitu ininya. Yeah, Abbey Road. I mean, it's like, that's what I'm thankful for. It's like, karena kalau nggak ada Abbey Road, mungkin nggak ada album ini. Karena Abbey Road pertama kali kita nemuin formula album ini gitu. Kayak gue ingat kita kayak kerjanya kayak di sana, terus kayak just fucking around with the synthesizers, terus habis itu kayak ini bagus gitu, habis itu ke bawah minum bir, mabok gitu. Terus gue ada momen yang kayak ini nih kayaknya nih formula buat album ini, terus di Abbey Road pertama kali. Gue inget banget kayak kita lagi di session di Abbey Road. Terus kan emang kalau masuk ke sana ada tulisan kan nggak boleh foto dan lain-lain kan. Kayak gitu. Sudah kita kan mereka emang sewain writing rooms gitu ya. Jadi kita kalau nggak ada appointment tuh nggak boleh masuk ke dalam sebenarnya. Jadi orang-orang mostly jalannya foto di luar gedungnya atau di crossroad yang albumnya The Beatles. Tapi even kecuali lo Paul McCartney kali ya. Emang di dalam tuh kayak nggak boleh. Maksudnya kayak di dalam gedungnya kayak ada tulisan nggak boleh foto, video dan lain-lain. Terus kayak kita ada satu writing room di sana, terus kayak udah kita lumayan kayak lama sih, sebulan kita ada sessions di situ, kita ya messing around bikin demo. Terus kayak Bam, gue ke bawah dulu deh bentar ngebir gitu. Udah. Terus gue sama Kevin tuh di sana masih dalam ruangan kayak lagi bikin terus tiba-tiba dia masuk kayak mukanya kayak ada Tom York tadi di bawah gitu. Gue kayak terus cuman kayak ya udah gitu. Tinggi gak orangnya? Tinggi gak? Apa tinggi? Orangnya tinggi gak? Orangnya tinggi. Cuman kayak ya udah. Kalian nggak yang langsung kayak jumperin Dia mereka nggak lihat Si gue Bam doang. Dia Bam yang lihat. Dia keluar gue papasan, terus gue cuman dia yang kayak gue yang gitu doang. Iya. Ya maksudnya kayak Low key. Iya low key. Jadi kayak We're about musicians, bro. Like, you know. Stay true, Set stay Abbey true. Road. stay cool Stay aja kayak oke gitu kayak oke ya. Maksudnya kayak ya maksudnya kayak again. Maksudnya gue kayak what up Tom? Ya again maksudnya kayak yang tadi Bam bilang juga, maksudnya kayak di sana maksudnya selain kita ketemu orang baru, mungkin kita juga ketemu beberapa musisi yang emang grow up gitu kan. Kayak even gue dengerin Bad Mumford sama Bam kayak di dekat premises studio itu, ternyata si basisnya si Tat itu emang tinggal di dekat-dekat situ. Jadi gue beli kopi di depan gue si Tat, terus gue nanya ke baris saya, is that the guy from Mumford? Dan terus kayak I don't know, kata dia gitu. Oke. Jadi kayak maksudnya kayak kita juga belajar kayak ya udah, maksudnya kayak mereka juga biasa aja gitu. Jadi kayak kita juga biasa aja akhirnya gitu sih. Apa yang kalian lakukan pertama kali pas nyampe? Nyampe London. Iya. Ini eksplisit sih sebenarnya, cuma Oke. Nggak apa-apa.
Enggak apa-apa enggak. Apa sih? Yang masih dia sampai quarantine. kayak Gue kira ini quarantine. oh iya. Quarantine. Enggak ya, kalau gue sih nonton Kalau Arsenal nonton sih. bola. Oh, dia iya. Langsung nonton Gue bola. nonton Arsenal, besoknya manggung, gue lupa besoknya manggung. Terus gue teriak-teriak, abis gue suara gue hilang pertama kali manggung di London. Kevin? Kita mau nanti. Oke. Iya, mabuk. Mabuk. Mabok yang Tapi itu pertama banget ya, kayak ya itu yang yang kita main di Pertama kali. festival itu. iya itu. Oh iya benar-benar. Iya itu pertama kali. Pertama kali kayak Mabuk terus kayak ketiduran lupa malamnya mesti latihan gitu. Wah gitu lupa lah kita ada latihan lagi malam besok kerja. tapi maksudnya kayak gue ingat sih momen 3 bulan kita di London kan kita masih satu Airbnb yang sama ya. Maksudnya kayak Sama manajer kita waktu itu sama ada manajer orang kita label. sama orang label. Tapi maksudnya kayak as kita bertiga, including ya si Kalula juga istrinya Bam. Maksudnya kita pas pindah ke sana yang di bulan Maret itu kita di 3 bulan pertama tuh kita 2 bulan atau 3 bulan gue lupa deh. Itu di satu Airbnb yang sama, in which daerahnya jauh banget di West London, sedangkan premise di East London. Jadi kayak dari West ke East kita mau latihan tuh naik mobil 1,5 jam kayak buset jauh banget nih sebenarnya gitu. Cuman ya kalau di gue pribadi kayak ya di momen itu kayak pertama kali akhirnya kayak gue lebih mengenal mereka di luar dari maksudnya dari maksudnya kayak kalau di Indo kan selama ini kita ketemu cuman tiap weekend manggung Iya, atau ya di studio atau kayak di kantor gitu kan. Ini Tapi satu rumah. ini kita nggak pernah yang di momen dimana kita tinggal bareng satu rumah, jadi kayak lebih belajar lagi sih. Gue jadi tahu ternyata Kevin tuh orangnya sangat bersih banget, bisa dibilang agak OCD, dia harus rapi segala macam. Terus ada Bam kayak, oh dompetnya Bam ada di situ nih, gitu. Maksudnya kayak hal-hal gitu jadi lebih belajar. Kalau dan akhirnya- Bayu? Kalau Bayu lebih apa? Kalau gue bangun pagi gue udah masakin anak-anak. Dia suka masak. Itu sih kayak jadi banyak opportunity buat kita lebih kenal lebih dekat lagi in a personal level gitu. Nggak cuman yang di pekerjaan doang gitu. Udah setahun kalian di Indo, apa yang paling kalian kangen dari London? Nggak Bakery mungkin gua. makanannya dong. Oh, Kayak Oh, kegiatan betul, kita kayak di studio terus ke studio, pub ke pub. terus Oh, iya, iya. kayak Gua banyak iya. aktivitas yang kayak as simple as going to the park. Terus kayak doing nothing cuman kayak nongkrong ngopi makan or even cuman ngebir. Gue selalu bilang kayak di London, shit food, great beer. Ya itu Mungkin actually di true. Indo the other way around, tapi sekarang lagi ternyata udah banyak bir-bir yang enak juga sih. Dan Jadi good food good beers. dan gue kan kita Guinness banget kan kerjaannya dikit-dikit Guinness. Kadang gue kalau mereka mereka ngopi, berdua gue. Nah, gue nggak suka minum kopi. Gue nggak minum kopi kan. Jadi gue abis makan siang gue minum Guinness gitu. Jadi gue kayak dan sekarang Guinness kan udah ada tuh yang masuk Yang draft di sini. So, akhirnya gue jadi culture itu gue tetap bawa ke sini terus. Dan makanannya kayak kebabnya sih gue nggak suka kebab tapi Oh iya. kebab di sana ada namanya gitu. dekat rumah gue Caglar. Kalau lo ke London ada Shout yang out. OG banget dan harus pakai sambelnya karena sambelnya kayak sambel bakso gitu. Iya sambal Tapi sambal. kebab tapi sambelnya kayak nggak sambal kayak bakso. Alibaba di sini. Enggak, menurut gua kan orang selalu bilang kalau makanan apa namanya kayak staple foodnya UK atau London, UK gitu kan fish and chips gitu ya. Menurut gua kebab sih sebenarnya kayak menurut Kalau gue. national food mereka banget tikka apa? Oh, Chicken Indian tikka masala kan. Soalnya kayak Kayak national kayak dish. anggap aja kayak di Indo mungkin misalnya di Jakarta gitu ya. Hampir setiap daerah di sini pasti kan ada kayak warteg gitu kan. Nah ini kalau di sana hampir setiap daerah di London pasti ada toko kebab. Pasti ada gitu. And it's good. Dan di kebab yang di dekat rumah dia tuh yang kebab yang dalam tanda kutip quote unquote yang jorok gitu kan. Oh. Tapi tuh enak banget gue kayak. Itu kayak the best kebabnya di London. Iya, kayak. iya. Tapi yang kita nggak Hangover food kangen gitu. ya itu apa namanya Yang paling gak kangen. apa phone thief yang Iya. pakai sepeda ngambil handphone terus yang kriminalnya dan lain-lain gitu yang kayak emang daerah kita sebenarnya nggak segitunya ya cuman maksudnya daerah kita bagus gitu lumayan gentrified juga cuman tetap aja kayak dan kadang di daerah-daerah yang kayak Mayfair yang gitu-gitu pun kena juga gitu. So ini pertanyaan bodoh mungkin ya, tapi kan nih mereka naik sepeda ya, kan itu kan nggak terlalu kencang ya. Sepedanya Bukan elektrik. elektrik. Sepedanya elektrik. Dia soalnya hampir Ada yang lebih canggih. hampir tangkap ininya Si Bang. Hampir handphone-nya ke sama. colong. Jadi Di kita depan Kevin. Handphone depan gue. iya jadi Gue udah kayak mabok banget. lucu Kevin banget gue lagi. tungguin ya. Terus Kalula lagi jalan ke sana ke rumah gitu. Dia udah keburu pengen ke toilet. Kevin keluar, gue tungguin Kevin gue udah mabok banget gitu. Tapi gue megang handphone tuh selalu kayak gini karena gue udah tahu. Karena katanya kalau kayak gini lo susah diambil kan. Terus gue kayak gini ketarik lagi untung sama gue balik.
Si Bam belum lihat, gue jadi mau keluar dari kayak supermarket gitu, lihat terus kayak ada orang naik sepeda cepet banget, literally di depan kita terus kayak, terus gue mau teriak kayak, mau handphone hampir ketarik, udah abis itu nggak jadi keambil, lurus lagi terus kayak itu di pavement kan, jadi lurus lagi tuh udah Kalula, ada istrinya dia jalan di depan lagi main handphone juga, terus kita teriakin, ngomong ke bahasa Indonesia gitu kayak lu Amsterdam maling, tapi akhirnya nggak jadi aman kan abis itu. Ya tapi ya lucu, ya maksudnya kayak kangen gak kangen sih, tapi emang lucu aja daerah-daerah. Karena kan kita di Hackney ya tempatnya, di daerah di East London. Mungkin East London bisa dibilang kayak apa ya, kalau di Jakarta tuh jakselnya gitu kali ya maksudnya. Kalau kayak East London berarti jakselnya gitu. gitu yang anak-anak gaulnya yang to the point dimana di 2023-2024 kan samba lagi berkeliaran kan. Itu sampai ada meme-nya gitu kayak di London, di East London tuh orang ngevideoin kaki-kaki kayak semuanya pakai samba semua gitu tuh kayak oh my god. Tapi yang lucu maksudnya kayak kita suka ada satu pub di dekat tempatnya Bam juga yang emang jadi kita suka nongkrong di situ, namanya Mikeller. Kita lagi suka ke situ terus kayak pulang tiba-tiba kayak rame, terus kayak ini kok tiba-tiba nggak ada mobil, biasanya ada mobil lewat, ternyata di depan apartemennya dia ada yang di step. Jadi kayak emang gentrified itu kayak gaul tapi ada stabbing juga, terus kayak gaul jalan dikit ke kiri itu ada orang lagi crackhead lagi bakar gitu-gitu, jadi kayak emang lumayan wild sih sebenarnya sih sebenarnya. Jadi kayak lucu sih. Dan kalian bertahan 3 hampir 4 tahun. Di sana. Oke, mungkin kita ngomongin seriusnya sekarang. Di konser tahun lalu, ya, bulan Agustus. Kayak sebelum kalian manggung ada tulisan, video betul. Salah satunya adalah tulisan this past 3 years there was an Elven kind. Can you elaborate? Yeah, I think I just talked about that. Maybe we should cut that part and then move it here. I think if, like as an Elephant Kind, we work on everything together. And so the minute we're separated from our art, that's not Elephant Kind. And that's what happened. And it's unfortunate because they didn't know who we are right now. We were before this. It's unfortunate that they did that to us and we let it happen. And I kind of regret it not saying anything because we're just kind of like, hey man, everything is paid for. Let's just do it, and we're gonna make a record here, in which we did. We made more time, but at the same time, it's just kind of like, I wish I was man enough, no pun intended, to say, bro, shut the fuck up. Just tell me how much money you got and how much money you want to spend on us. We'll do it. We'll make it happen because we have done it on our own. It's like, Kevin, do the design. Kevin, do this. Bayou, do the accounting and everything like that. I'll come up with an idea that will move us forward. Okay. Oh, this album's going to be gold. This album's going to be red. And we're going to do this. And then we're going to have a listening party here and we're going to do it this way. Concepts after concepts. And as I said before, if you told us how much money we're spending and then let us be in control of our own music and our own art, I would at least double your money by a couple of years because I've done that before. And I'll be disappointed if you only make your money back within 2 years, because we started this band with only $500, like with nothing at all, with like a shitty IBM computer or some shit like that, HP computer. And then, bro, it's like it's going to happen because we have the drive, and we work on everything pretty much all together. We don't really like. It's like, okay, we can design, like Kevin can design, but he cannot design to this level of like, like the one that we really want. So we'll be like, okay, let's outsource that. And then we know someone we know a guy that we can call, And then I'll be like, oh, I don't know how to master a song. I only know how to mix. And then we call someone to master it. But then the groundwork, we can always do that. And we've always done it. And then there was a point in our during our tour, they sent us the first draft for the tour, the poster, and I was like, "Yo, what about this, man? We make an elephant, but then it's disco, but then in my head it's so cool and psychedelic. It's like, Elephant Kind at the start was
we were kind of cringe a little bit with the music video and everything like that, but we were cool. And then we had more money, Yeah. and then we built from there. But then it's like, we were way more elevated in terms of design and everything like that. Our album and album cover and artwork, they're great. And then what happened was the guy showed me. Where's my phone? I'll show it to you. I don't know if I should cut it later, Oke. but Dia poster berarti. this is a poster. The judge of this Oke. elephant. What elephant? What was the name of the group? Oh, Elephant Things. Oke. Get ready. We're like, oh man, let's do this shit, bro. Oke. And then this is the poster. I was like, are we opening an Indian restaurant or like a Thai restaurant or some shit? Ini kacau sih. Kayak ini tour. Ini Poster salah tour. satu tour poster tour. Kita mau tour UK was kayak like- berapa titik gitu, and Okay. then mereka decide untuk bikin master Yeah, artworknya. yeah, yeah, yeah. Ya udah coba bikin aja sih. I was like, but there's a term for it. A stick to footballer, I think. Oh man, Oh man, okay. kacau sih itu kacau. Itu No, kayak it was like, no, yeah, it's like, it's a different world when you're designing for, anything at all. Designing for media, for an album cover, for music, for a movie and everything like that. But you have to have the acumens. That's the first thing, and you have to understand the artist first. And I think where that kind of failed a little bit is they failed in understanding the artist first, and that's the part that you cannot miss. It's like you're investing Ya. in somebody. Ya. Let them do the job. Don't ever sign an artist that doesn't want to work from ground up. You're gonna, like, if you go and sign an artist, if you have like 20 grand and then you sign me and you said, what do you want to do? And I say, I don't know. That's a red flag. But if you tell me you have 20 grand and you're like, what do you want to do with this money for Elephant Kind? And I'll be like, I know exactly how I'm going to play this whole thing out. But it's just about that, It's just about, we made some great music videos there. We made some great music. We made more time there. But then also, we could have done it on our own. And, it's just because we've done it again and again. We're really strict with money too. Yeah. Yeah. And, I'm not throwing shades at anybody. It's just that it's a shame. It's The way it ended. It is what it is. Oke. Jadi gue inget banget karena Kevin kan memang maksudnya di Elephant Kind, maksudnya dia yang kreatif desain tuh Iya. dia yang giniin kan. Terus pas itu dikirain kayak Oh my God. Kevin langsung kayak chat di grup bertiga kayak Okay, what the fuck is this shit? what the fuck. kayak apaan nih gitu kan. Terus juga, and then sih. again, we weren't man enough to be like, this is shit, because we could have said that, but we were too kind. Like, the three of us sometimes are just too nice to people, to a point where we're like, I think we kind of regret being too nice, and it was just like, why don't we say anything about this? It's like we're just looking at each other like, Ya somehow energi kita tuh kadang suka sama gitu when it comes to like Yeah. being very, gue nggak mau bilang terlalu racist ya, apa kayak terlalu Jawa gitu, ngerti nggak sih? Gak enakan gitu, gitu kayak. Padahal sebenarnya it's a thing where you should have kayak tegur aja gitu, sebenarnya nggak apa-apa. And gue rasa dia juga pasti nggak apa-apa juga sih. Kayak Iya, pada saat itu. paling baper dikit gitu. Selain poster World Cup itu, Wah iya. Kayak era ini Shakira tuh gitu. sorry, ada yang rasa-rasa like kayak it wasn't 11 kind lagi nggak? Selain itu kayak ya itu ya tadi Super Blue dijadiin setengah. That was an Yeah. Elephant Kind. Not putting out a music video that is drag. In which It's not Elephant Kind. Kayak Elephant Kind is always going to be a band that's non-conformist. Kayak kita bakalan, gue sendiri pun, gue orang yang kayak gue ngeliat sesuatu, orang ngepost sesuatu dan semua orang ngepost, and then gue liat informasinya. If a guy got hit by a truck and someone posted it online, and then I'm not just gonna blame the guy who was driving the truck, but I want to see different angles first. I Two wanna see- sides of things gitu yeah, ya semua. let me sit for 48 hours with this and see what is actually going to happen. Like, I like being the contrary of popular opinion, but I don't always have to be. But that's the point of being an Elephant Kind. It's like,
yo, look at this. This is different. What do you think about it? Let's have a conversation about this. gitu. Critical. Iya. In which mungkin buat yang penasaran, video klipnya Rockstar. Jadi kita lagu-lagu di Super Blue yang Rockstar tuh itu video klipnya ada sebenarnya. Dan Oh sorry, berarti udah Lagu Super Blue itu. Iya. udah take. udah jadi kita bikin, kalau ada yang tahu, kita direkturnya sama Bramski. Oke. Jadi Fotografer kan? fotografer in which itu keren banget. Oh sih. my god. Oh my That's the god. time. That was the Mas Bramski sabar ya, ntar kita rilis. Kapan It's kita so- rilis nih gitu. Ya. every time that we showed it to someone, everyone just go like, and then there were our gay friends helping us in the making of that music video. Iya. It's like the makeup artist and everything like that, and they're all just like, fuck this shit. Like, I know you're all straight, but like, this is Kayaknya awesome shit. kayak mereka And then banyak there's- banyak mikir kalau orang-orang sini tuh kayak they're not intelligent enough or smart enough to kayak bisa nge-differentiate kayak drag or cross dressing itu not something yang kayak very yang kayak intent untuk insulting gitu. Sebenarnya enggak gitu. Karena ini semuanya emang kita bikin itu, kita ngomong sama Bramski juga kan, kita discuss about the ideas that ini tuh our project gitu. Kayak it's not something yang kita do this for mocking certain communities Yeah. gitu, which is enggak Yeah. gitu. Dan mereka Emang kita pengen kayak gini. kita pengen gini aja. Kayak It's we just for the wanna- purpose of our project gitu. Enggak ya. I just really I want it to look hot. I want it to look like a hot woman. And then everyone is saying it's like, oh, Kevin looks like a pretty woman. And I was like, oh shit, okay, so let me take hot, because I take hot over pretty. Tapi kayak emang kita sampai gue di posisi dimana yang kayak, do I look hot in this? Gitu, yang kayak, do I look like a hot woman in this? Jadi kayak, itu semua the whole idea of that music video. But then they didn't understand it, and that's the reason why I said it's like I did my research and everything like that, and then show it to them and present it in a way. It's like, bro, RuPaul said it. I'm like, what else do you want to know? It's like you're just confirming to the woke. Sometimes it's like you're saying like protect the minorities, but then you're listening to the majority of the opinion of the minorities, not actually what is right. We're not listening to what it's right. So protect the minorities first from who, and then why are you only listening to the majority of the opinion of that group? Because I've been a minority almost my whole life juga. And, people in a small group, it's like we all have different point of view, and I'm not opposed to any culture, traditions, or race or anything like that. But then also, I don't want to be the artist that is always politically correct. Yeah. We're allowed to make a mistake as an artist. We're allowed to be politically incorrect as an artist, and that's absolutely fine. And you have to forgive them because they are a human being first and then an artist. And with this whole cancel culture and woke, to me, that is a dangerous territory because everyone is on the verge of being canceled at some point. I'm canceling a festival because of the sponsor. And the next thing you know, oh, actually, everyone's calling me out because my parents used to work for this and that. And it's like, when is this going to end? It's like, where does love and kindness come into this? It's like, so we are the band. Kalau misalkan banyak orang yang pernah bilang, kenapa Elvin nggak pernah mengutarakan political view-nya? We're very political. We're so always on the other side of things. We're so that band. You know what I mean? It's like, and Super Blue harusnya jadi itu, cuman akhirnya nggak jadi karena it's the thing, it's with the record label. Oke. Tapi boleh balik lagi ke video itu. Tapi video itu akan dirilis kan? We'll see. Gue sih Pasti, pengen pengen banget banget. sih. Gue pengen banget sih. Karena pasti bakalan ada pros and cons dari orang. But then maybe, you know what? Thinking about this, thinking about the fact that RuPaul said that, I'm gonna put RuPaul's quote on the first scene, just to be clear. Because, and I hope everyone watches this when the music video comes out. Is that we love doing it. And we're not doing it because of clout or anything like that. We don't. It's like, I want to look hot. I want to look like a hot woman. And what's wrong with that? You know what I mean? That's it. Shout out. Sabar ya Mas Bramski. Kemarin ngechat juga.
Coba. Kapan kita rilis? Oh, baru lagi. Oke, oh itu Rockstar ya. Rockstar. Oh, berarti itu di take pas di Indo. 2022. Iya, Sorry, sebelum 2021 akhir tahun, kayak November Desember kita syutingnya. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Oke, sempat ngomongin Abbey Road, kita ngomongin More Time. Tadi Bam sempat ngomongin formulanya. Formula apa, Bam, di More Time ini? Formula One. Kayaknya lebih ke sound kayak ya secara sound. Kalau gue sih mungkin ngomong secara sound, kayak kita nggak ada kayak necessary kayak conversation that we want this album to be more like dance music album gitu. Cuman for some reasons kayak demos yang kita bikin arahnya ke sana gitu, dan kayak somehow kita jadi bikin ya udah body of work-nya kita coba bikin dengan mengarah ke sana gitu, which is there's twists and turns gitu di beberapa lagu yang kita coba apply di situ di beberapa lagu di album More Time. Jadi itu kelihatan kayak oke, ini kayak bisa jadi kayak album kita yang baru kayak gini nih bentukannya gitu. Dan kayak audience kita juga udah ready dengan dance music karena obviously the success of Brad waktu itu kita juga ngeliat kayak trajectory-nya bagus, dan kita mau bikin yang kayak gitu, cuman what's the best way to introduce this gitu loh, karena jauh banget sama Elephant Kind yang sebelumnya kan, dan kita nggak pengen orang yang kayak ini, makanya kita bikin Elephant Kind dulu kan twist kan, tapi sekarang twistnya jadi dance gitu, jadi kayak untuk nge-introduce nanti album yang nextnya lagi, kita introduce dari sini dulu gitu, kayak tahu-tahu lo dengerin Elephant Kind yang zaman dia pakai gitar doang, tiba-tiba dikasih hip hopnya, habis itu kayak idea kita nge-hook orang-orang, makanya mungkin nggak ada yang komplain karena it's still somehow kayak kalau lo dengerin 1 menit pertama kayak still sounded like old gitu, Elephant terus Kind. itu kayak holy shit, what the fuck is this, gitu, kayak who's this band gitu. Tapi itu nggak sih yang kayaknya masih harus ditunggu dari, kalau gue juga sebenarnya gitu, gue misalnya gue menunggu satu case misalnya Tame Impala gitu kemarin, kayak gue big fan lah, gue dengerin dia dari lama gitu, kayak gue nggak expect dia tiba-tiba bikin album kayak gitu, even tuh kelihatan dia udah mengarah ke electronic and bit more poppy gitu, kayak tapi itu hal yang kayak gue tunggu gitu personally gitu, dan gue rasa juga fans Elephant Kind yang very loyal dan very open minded to it, mereka juga makanya nggak terlalu kaget knowing kayak there's always a plenty of surprises di rilisan kita secara music or visual gitu, jadi pasti mereka kayak oke, something baru lagi, video yang unik lagi yang gayanya beda gitu. Oke. Kalau gue nggak ngerti jargon musik ya, tapi kalau untuk gue personally kayak more apa ya, live gitu ya. Gue juga bingung pendefinisikannya, tapi itu yang gue tangkap at least. Berarti More Time is an Elephant Kind. Nah itu bagaimana ya? Tadi kan kalian sempat menceritakan lah apa yang terjadi di London. Tapi pun album itu kalian buat juga di London. Akhirnya album itu bisa jadi seperti itu. Apakah itu sudah tidak ada campur tangannya atau gimana sampai More Time adalah Elephant Kind? Campur tangan ada. Manajer kita tuh manajer yang dulu ada di record label itu juga. Cuman dia memilih untuk ikut kita juga gitu karena he saw the potential. Tadi dia juga kayak what the fuck is this? You know, what are these guys doing, man? Kayak kenapa mereka desain gitu. Cuman akhirnya dia ngeliat, gue inget dia ngomong pokoknya we played at the basement, it's called the socials. The socials. And then after the show, he told me, he's like, man, I gotta say, I truly believe in you. And I was like, thank you, man. My dad never said that to me. So dia ketawa and everything. And then it's like, since then dia udah genuinely believed in our dream, and I always said, why are we together if you don't believe in the dream? And he understands it, but then also for 3 years there's always like hesitation. Like every year we're just like, every end of the year before Christmas we'll talk about what's gonna happen next year, and they're like, we're gonna drop an album. It didn't happen. The year after we're gonna drop an album. Didn't happen. It's like, why are we so scared to drop an album? It's just an album. To think of it, it's a big work. Put so much work into it. But to think of it, it's just an album. You know what I mean? It's like, this isn't 1978 where we need like tapes, vinyl, and it's like, we'll just drop it, see what happens. Prepare, like, we only have 2 months to do it. Do it. We only had 4 months to make this whole thing happen. We did it anyway, and we put out an album. No one has ever done
Zodiac, Crapella at the same time. They've never been on the same poster all together. We did that, you know. We educated the two of them, not just educated, but like we presented it to the two of them and say, this is going to be lucrative for the two of you too, and you know, this is going to be great. Let's do it. You know, it's a lot of work. It's like we had 3 weeks to make it happen, but then we did it. And then, but I don't know. It's like I love the British, but there's something about working with the British. It's just like when they talk, you know, it's like from point A to B, it takes forever. It's just like, bro, like Jawa banget, ngerti gak? It's like, get to the point, man. Yeah. I'm also Jawa, bro. It's like, you're more Jawa than I am, bro. Like, please get to the point. It's just like, let's make this happen within 2-3 weeks. We can do it, you know what I mean? But then it's just all, what I think about this is going to be, it's like, oh my God. You know that slot, apa itu yang slot yang ada di film Zootopia? Yeah, Zootopia. Yeah. I feel like that every time. It's like low energy. It's like there's nothing. Like, bro, let's go. You know. Yeah. But there's a lot of great things about it too. It's just like learning their culture. This album would never happen if we didn't go to London. Maybe because it's like we learn about dance music. We learn about what they like. They like the chants and everything like that. But then what I'm most grateful for is the UK audience. Oh my God, they welcomed us like we're one of theirs, you know. It's like it's crazy. That's what I love about it. Gue nggak tahu detail seperti apa, tapi mungkin yang tadi Bam sampaikan ya, kalian punya mimpi itu dan mungkin mereka tidak. Oke, mungkin. Iya, mimpi apa nih? Mimpi In yang Elephant Elephant Kind. Iya, mereka nggak tahu mimpinya mau sampai mana. Iya. Oke, That's true. Iya. dan kalian akan tampil di Crapella. Crapella Iya. tanggal 7 Mei. Ella, Pas episode ini direkam, nanti pas tayang, tadi banget pas kita nyampe di Maple itu pas sudah sold out. Oke. Gitu. Jadi kayak ya kita happy banget sih. Maksudnya kayak ini untuk pertama kalinya, karena kita terakhir manggung kan Desember kan. Jadi memang kita dari Desember sampai sekarang tuh kita emang nggak manggung dulu karena kita fokus rilis album, bikin listening party, dan kita pengen di manggung pertama di 2026 ini kita nge-present journey-nya More Time. Kita celebrate More Time bareng-bareng. Jadi pertama kalinya nanti di 7 Mei itu kita akan memainkan the whole track dari track 1 sampai 12 More Time secara urut. Oke. Habis itu mungkin break seberapa menit, mungkin situ sih kita mainin lagu-lagu great hits-nya Elephant Kind. Oke. Penasaran. Lagu-lagu yang nggak ada di Super Blue ada di More Time. Apa jangan-jangan nggak ada? Nggak ada sama sekali. Karena Nggak ada. Karena udah di-cut dan kita juga I don't feel like it anymore. Tapi kayak gue pengen sih, soalnya buat gue More Time tuh album keempat tetap, bukan album ketiga. Jadi gue pengen orang mungkin kita bisa pun di SoundCloud atau di Bandcamp atau di mana nanti eventually, jadi orang tahu sebenarnya lo tuh kita dengerin aja apa meloncati. sekarang? Boleh kalau mau dengerin atau mau nonton video klipnya juga bisa. Kayaknya mungkin kalau misalkan maksudnya secara konteks yang tadi Bam juga bilang, maksudnya kayak buat next recordnya kita udah nge-hint di album More Time gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan kayak in a perfect world Super Blue itu dirilisnya the whole track 12 lagu 12 ya kalau nggak salah ya 12 lupa. Kurang lebih 10 atau 12 gue lupa. Itu orang pasti akan get it. Gue ngerti kenapa nih soundnya jadi More Time, karena sebenarnya tuh body of work kayak Super Blue tuh kita emang udah ngerti soundnya tuh akan mengarah ke album More Time ini. Bridge ke arah elektronik, lebih way more electronic gitu. Oke, dan itu belum ada di Super Blue yang rilis. Belum. Iya. Kita bisa rilis sih kalau mau. Sekarang Ada iya, malah surprisingly lagu yang di EP itu lagunya mostly nggak elektronik. Iya. Lagu-lagu yang nggak cutted ke Super Blue itu lagu-lagu yang elektronik. Elektronik. Jadi sebenarnya bisa make sense kalau. Tapi fun More fact, Time. satu lagu Super Blue ada yang di EP kita yang live in London. Itu akhirnya kita rilis jadi live yang live in London Oh ya. itu. Itu masuk ke situ tuh. Maka itu sebenarnya lagunya emang udah mengarah ke album itu kan. Ya, judulnya It Meant Nothing gitu. Oke. Good luck untuk album keempatnya. Dan nanti 7 Mei. 7 Mei. Ya, More Time akan dibawakan secara utuh dari 1 sampai 12. 1 sampai 12, habis itu Greatest Hits, terus kita juga bakal ada White Chorus yang jadi supporting kita, mereka bakal mainin electronic setnya mereka. Jadi kayaknya emang menurut gue mereka salah satu artis yang oke banget sekarang, dan fresh take juga kayak, dan mereka juga
secara music, apalagi dengan album Elephant yang sekarang kita melihatnya juga cocok. Akhirnya ya kita ngobrol sama Emir, dia juga datang kemarin di listening party. Akhirnya mereka support dan mereka mau jadi kayak electronic set opening kita nanti gitu. Sekali lagi good luck, tapi udah sold out guys Udah tiketnya. sold out. Kalau cari reseller yang legit, jangan sampai Ya. kena scam. Oke, thank you Bam, Bayu, Kevin. Terima kasih. Sudah mau share suka dukanya dari awal sampai 2026 ini. Sekali lagi good luck. Thank you guys. Thank you so Terima much. kasih. Thanks for Thank having you us. very much. Thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye. Bye. Bye.